Ano usab kita sa laing tulumanon nato alang sa divine service. Sa dili pata mo adto sa unahan, mag-ampo una kita. Salamat to Dios sa adlawng igpapahulay. Nga imong gihatag kanamo nga kami makadungog sa imong mga pulong. Magapanalangin ikaw sa imong mga anak nga nagapaminaw karon sa imong pulong sa tibok nga kalibutan. Balang Espiritu man niya sa mong taliwala sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Wani una ta sa mga padasig, pahinumdom, nga matag Biyernes mga kaigsunan sa Vesper nga panahon, aduna kitay oras sa atong leksyon. Busayo mong kalimot, kinahanglan mo nga magsubaybay mo, mag-subscribe sa atong YouTube channel, Wendell Mongaya Serrano. Mag-download mo sa inyong apps o kaha, mag-download mo sa inyong App Store o dayon ang icon na inyong ma-download, inguni-ini ang logo sa atong is Media Ministry. Pag-click ni mo ni ana, tuwa ka sa second page, dayon imo nang i-click ang new video channel. Ug na ako'y daghang mga wali nga kaniadto leksyon apan ang format wali inyo ning ma-develop ingon nga wali panahon sa divine service. Ug ayaw mong kalimot sa matag Miyerkules sa atong panagkatigom sa prayer meeting, ang atong paghisgutan mao ang mga pangutanan ninyo. Hilabihang kadaghan nagpangutana nga niabot kanako. Hatagan ako nagpagtagad sa atong tulumanon dugang katinawan, Miyerkules sa gabi, mga kaigsunan. Karon nga adlaw igpapahulay sa atong divine service na ako'y usa ka pulong nga akong nakaplagan nga mo gimuhulagguay sa ako nga topiko. Usa ka word. Dubayete. Dubayete. Og ang dubayete, mga kaigsunan, aniya ang iyang mga synonyms nga mao gyud ang muhulagway sa atong topiko. Usa ka pagbati nga wa na mosalig. Puno siya sa kalibog. Wala siya kasiguruan. May pagpanagana niya. May iyang suspitso. Ugon niya nagparanuya na siya. Oh? So, di nako ni mahubad sa usa ka binisaya nga pulong, apan ang akong nakaplagan mao ang English nga dubayete, nga mo'y muhulagway sa ato nga pagtuon karon nga takna. Ma-focus ang atong pagtuon sa kinabuhi ni John the Baptist. Og matud pa sa Mateo 11:2 ug 3, nag-ingon dinhi. Og sa diha nga si Juan nakadungog, samtang tuwa siya sa bilangguan, sa mga gibuhat ni Kristo, nagpadala siya og duha niya ka mga tinunan. Og ang iyang mga tinunan, miingon ngadto ni Jesus, magtutudlo ang among magtutudlo nga si Juan, mangutana kanimo, kung ikaw na bagyod ning niabot o magpaabot pa mi sa lain. Ato nang hatagag pagtagad. Nganong naingon ani? Nga nangutana kung ikaw na ba ni ang niabot o magpaabot pa ba miglain? Mo nga ako ning digitay tulan mga kaigsunan ug sa dubayete. Arita sa ato nga foundation. Tanaw nato ang pagkahimugso ni Juan Bautista. Si Ginusos og si Juan Bautista nangataw sa
katingalahan nga mga pamagi. Ug unya si Gabriel nga manulunda nagpakita sa ginikanan ni Hesus ug nagpakita usab sa ginikanan ni Juan Bautista. Si Ginoong Hesus natao sa milagruso kayo nga pamagi nga walay similya sa lalaki apan gitanom sa tuguangkan sa babay pinaagi sa balaang espiritu. Si Juan Bautista, unom ka bulan ang pagkamagulang kang Ginoong Hesus. Ug unya mga kaigsunan, ang inahan ni Juan Bautista si Elizabeth, dili na manganak. Tungod tingalis panuigon, ug bisan pas batanon, wa pud sila manganak ni Zacarias. Gitawag sa balang kasulatan sa Lucas 1:7 that they were stricken in years. Sa ato pa, mga landay na sila, tigulang na. Apan imong makaplagan na sa milagro nga pamaagi, nanamkon si Elizabeth, mga kaigsunan. Abi ninyo, pagkadako nako nga perbiliyo og ako ba, senaryo lang ni. Kung pananglit ang presidente sa Pilipinas, midawat sa kamatuuran, dayon ako ang nagbautismo kaniya, grabe na ko na nga kadungganan. Nga ako mismo mo'y nagbautismo sa presidente sa atong nasod. Si Juan Bautista, pagkadako nga pribilehiyo, nga sa tanang tao sa kasaysayan sa balaang kasulatan, si Juan Bautista, mao'y nagbautismo kang Ginoong Hesus sa suba sa Jordan. Mateo Kapitulo 4, versikulo 13 paingon sa 17. Unsa pa ang laing pribilehiyo ni Juan Bautista? Sayang pagbautismo, nakadungog siya sa tingog samahan nga nagingon, kini mo'y akong pinalangga nga anak, nga akong gikahimutan. Dayon, mikunsad ang balaang espiritu, nga dama sama sa salampati, nga mipatong sa abaga ni Hesus. Igsoon, kitang mga pastor, matapos lang kasaysayan sa kalibutan, di gyud ta makabatunin ni nga pribilehiyo. Tingog samahan nagdahunog. Barang espiritu nga murag sa lampati bikudsan. Unsa nga pribilehiyo ni Juan Bautista. Og dili lamang pribilehiyo kung dili pinakadako og importante nga deklarasyon nga gisulti ni Juan Bautista sa Juan 1:29 nagingon, og sa sunod nga adlaw si Juan nakakita kang Hesus nga nagalakaw padulong kaniya, og siya mingon, tanawa ang kordero sa Dios nga magapala sa sala sa kalibutan. Alang kanako mga kaigsunan, mo ni pinakadako nga deklarasyon sa ministry ni Juan Bautista nga nagingon, tanawa ninyo si Hesus nga siya nagapadulungan ni kanato. Siya mao'y kordero. Siya mao'y karnero. Nga ang iyang dugo mo'y mupala sa sala sa kalibutan. Grabe na nga declaration, mga kaigsunan. O kung mubalik kita sa Malakas 4:5-6, gitagna nga magpadala ang Diyos kang Elias nga propeta. Og unya iyang lisuon ang kasing-kasing samahan og mga anak. Og unya ang kalibutan mga kaigsunan makabaton nini nga mensahe gikan kang Elijah. Tanawan ninyo, kini din tagna nga si Elias ipadala, dili ni physical, kung dili ang ministry ni Elias mao ang makita sa kalibutan. Sa Mateo 11:14 nagaingon nga si Juan Bautista mao ang Elias nga nagdala sa mensahe, mga kaigsunan. So, si Juan Bautista mao kini ang embodiment sa ministry
ni Elias sa daang tugon. Og ang Mateo 11, versikulo 11, si Ginoong Hesus mismo nagingon, sa tanang na tao sa babae, si Juan Bautista mo'y labing pinakadako. Sa tanang na tao sa taguangkan sa inahan, si Juan Bautista mao ang pinakadako sa tanan, mga kaigsunan. Gani, sa Mateo 11, 9 o 11, si Ginoong Hesus nagingon, nga si Juan Bautista mo'y gitahasan sa pag-andam sa iyang dalan sa ministry. So si Juan Bautista di ay mo ang naga-andam sa dalan sa ministry ni Hesus. Ako ning gidala ka ninyo. Aron inyong makita kung kinsa si Juan Bautista o gunya nganong niabot man ang pagduha-duha ni Juan Bautista. Tanawa, disasyagikan siyang kaliwatan. Sa kaliwatan, mga kaigsunan, si Zacarias, usa ka saserdote sa templo, ug si Elizabeth, ngayang inahan, gikan sa dugo ni Aaron. Busa, si Zacarias ug si Elizabeth, gikan sa saserdote nga dugo. Og nagingon sa Lucas 1:6, sila, si Zacarias ug si Elizabeth, mga tao nga mga matarong nga nagalakaw diha sa kasuguan sa Diyos. Pwerte mga kaigsunan family background ni Juan Bautista. Si Mary, nga inahan, mga kaigsunan ni Jesus, igsuon kini ni Elizabeth, nga inahan ni Juan Bautista. Busa, unumbra ka bulan ang ilang gihap. Hinungdan nga kumagingon kaninyo, mitubo sila nga sila ang kabata-bata, mga kaigsunan. Kay pupariha lang ang ilang panuigon. Sa dugo nga sinultihan, first cousin, si Juan Bautista o si Ginoong Hesus. Timanin ninyo na. Si Juan Bautista o si Ginoong Hesus, first cousin, mga kaigsunan. Karon mo adto ta sa ministry ni Juan Bautista. Si Juan Bautista is a no-nonsense preacher. He is a straightforward preacher. Prangka muwali, huwag liko-liko, mga kaigsunan, huwag alam-alam, diretso muwali, tanawan ninyo. Lucas 3:5. Ang tahas ni Juan Bautista nga gihatag kaniya, nagingon ini. Og ang mga patag mapuno, og ang mga bukid ug buntod mapatag, og ang mga baliko nga mga dalan matulid, og ang dalan nga mga lubak-lubak mahimong hapsay. Basayon ba nimo ni igsoon nga tahas? Nga ang mga baliko nga pagkinabuhis tao tuliron? Ang mga lubak-lubak nga kinabuhis tao hapsayon? Masayon ba nimo ni nga mga bukid sa pagkinabuhis tao imong mapatag? Kini mo'y ministry ni Juan Bautista. Hinungdan nga pagwali niya, mga kaigsunan, diretsahan, Lucas 3:7. Unsa gingon ang Juan Bautista? O kamo nga kaliwatan sa mga bitin nga malala, ako nagapasidaan kaninyo sa dili pa moabot ang kaligut-gut sa Dios. Igsoon, kapina sa 36 katuig akong pagkapastor, siguro iapil na sa retirement mga 40 na, kapin mo 45 na katuig. Pero wa ko makawali sa publiko nga mayon ko kamong mga kaliwatan ug bitin. Grabe ni igsoon. Sa English kanang pulong viper, dili na ordinaryo nga bitin. Kung kita maghubad ni karon, kamong nga kaliwatan ug kubra. Grabe mga kaigsunan. Diretsahan mo wali. Busa, usa sayang mga pakigpulong, mga kaigsunan. Sa atubangan ni Herodes, iyang gibadlong si Herodes nga nagingon,
Og si Juan mingon ngadto ni Herodes, dili oyon sa kasuguan nga imong gihimong as babae ang asawa sa imong gigsuon, mga kaigsunan. Ha? Sister-in-law gikabit, mga kaigsunan, ni Herodes. Walay laing tao nga makabadlong. Wow, mga kaigsunan. Presidente sa nasod imong badlungon. Mga kaigsunan, grabe ni. Panson Bautista regingon, supak sa kasuguan sa Dios, Herodes. Nga imong gikabit ang imong sister-in-law nga asawa sa imong igsoon. Busa sa versikulo 19 nagingon, og si Herodias nga gikabit ni Herodes nga asawa ni Felipe nga igsoon ni Herodes, og si Herodias kanunay makiglalis kang Juan, gusto na niyang patyo si Juan, apan wa gyud siya makahigayon. Ambot lang, mga kaigsunan. Mga dagkong tao sa atong iglesia, makabadlong bata sama ni Juan Bautista, mga kaigsunan. Bosa, sayang pagka-straight musultis pagwali, sayang way kukadloks pagbadlong, he paid a high price. Puwerte dakuha ang iyang gibayaran, mga kaigsunan. Sayang pagka-straight. Na ako'y mga kinutlo, mga kaigsunan. Ako nang i-share kanina. Stand up for what you believe in, even if you stand alone. Tindog kung unsang imong gituuhan, bisag ikaw na lang ang nabilin. Stand up for what is right, even if you're standing alone. Tindog kung unsa ang matarong, bisan pa kung ikaw na lang usa ang nagatindog. Ano yung laing quotation? Stand up for what is right, regardless of who is committing the wrong. Barugi, bisan pa og kinsa ng imong gibadlong nga nakasala. Barugi. Mikini mo ipinakabugat. Stand up for what is right, regardless of who is committing the wrong. Og unya, mga kaigsunan, ang lain quotation na gingon, whenever you stand up for your conscience, be prepared to be hated by the wicked. Kanadeng mo barog ta, ngang uban wa mo tingog, ikaw lang usa, pangandam. Pangandam, nga ang mga dautan, magdumot kanimo. But never ever let that scare you. Stand up for God, by Him your love. Apan bisan pa nga ikaw dumtan sa mga dautan mga tao, ayaw kahadlok, tumindog ka alang sa Dios, kay diha kaniya ikaw iyang gihigugma. Mao ni ang usa ka balak ni Susi Kazim, mga kaigsunan. Si Herodias, mga kaigsunan, sa Marcos 6:21, nangitaw higayon, ug unyang higayon, muna ang birthday ni Herodes, ug unya sa magpagpangaon sa madagkong mga tao, ang anak ni Herodias nga babae, nagsayaw sa atubangan ni Herodes, ug nahimuot kayo si Herodes. Balo ka, kaniadto basta gani parte-parte, hubog dayo na. Nagtuko nga si Herodes, hubog. Og mingon siya sa anak ni Herodias, dalaga, dali nga rin. Ganahan ko sa imong pagsayaw. Tanawa, pangayo, bisagon sa imong pangayon, kay kining ako ihatag nimo. Di ba na hinubog? Gidugang ang pagyod. Versikulo 23. Og ako magapanumpa kanimo, bisag unsay mong pangayon, akong ihatag, bisan pa og katunga sa akong ginharian. Hubog, mga kaigsunan. Hubog. Basta gani mga hintil ang magparti-parte sama sa
kaagi sa sinulat ni Daniel panahon ni Belshazzar, mga kaigsunan, hubog. Pangayo, bisag unsay mong pangayoon, bisag katunga sa akong ginharian, akong ihatag kanimo. Busa mga kaigsunan, sa versikulo 24, gisugo ni Herodias ang iyang anak. Nga ang pangayoon ang ulo ni Juan Bautista. Gipangayo ang ulo ni Juan Bautista. Dili na makaatras si Herodes. Nakasaad na siya. Busa gipadala si Juan Bautista didto sa bilangguan. Karon moadto ta sa kahimtang nga tuwa siya sa bilangguan. Mateo 11 versikulo 2. Og karon si Juan nakadungog samtang tuwa siya sa bilangguan sa mga binuhatan ni Kristo og iyang gipadala ang duha niya ka mga tinunan og nangutana, mga kaigsunan. Kini nga pagkabilanggo, mga kaigsunan, para na nis kamatayon. Kamatayon na, mo'y padulngan ni Juan Bautista. Pagkadako ang presyo igsoon sa pagsulti sa kamatuoran. Kining magwawalay, ngawalay ko musulti, mga kaigsunan. Adunay daghang kaaway, mga kaigsunan. So niya na ang gibayad ni Juan Bautista sayang pagka-straight musulti na bilanggo na o ang sentensya kaniya, death sentence. Mo nga samtang tuwa siya sa bilangguan, dubiety was hovering his mind. Ang kalibog, ang pagduha-duha, ang way kasiguruan, o kung niya nagparanuya na, ang iyang suspitso, mituhop sa utok ni Juan Bautista, mga kaigsunan. Amin ninyo, kanang duol na ang tao sa kamatayon, magpanik ang tao. Kanang iyang nahibaluan nga murag kamatayon na ni, magpanik ang tao, mga kaigsunan. Magsugod na tao dawa-dawa, kung ang atong gibarugan, maubagyod ang tinuod. Maunang nahitabo ang Juan Bautista. Maunang nahitabo. Wa ba mo magbati, mga kaigsunan? Nga usahay agrabyado ta. Ngano nga ang tao nga mga dautan, maumay hinoy mi asinso. Ug unya kita nga nagkinabuhi, nga nagtinarong, wa magyud mo asinso. Nitaas og ranggo ang mga kurap nga mga tao. Ang kita igsoon, wa gyud ma-promote. Mao na ang reklamo ni Hari David. Si Hari David nagtago-tago sulod sa 12 ka tuig sa kamingawan kay ginagukod ni Saulo. Nagbuhat siya maayong. Siya hinuon mo'y nagtago-tago. Tanawan ninyo sa gisulti ni Hari David. Salmo 73:12. Tanawa! Ang dili mga matarong mo'y naasinso ning yuta ug unya sila mo'y nahimong adunahan. Mga kaigsunan, di ba ni usahay moabot ni sa atong nauna? Ingon ni David, tanawa ra. Tanawa ang mga dautan. Tanawa ang Diyos nun, mo'y may asinso. Tanawa ang mga bintahuso, sila mo'y nangasapian. So, di malikayan, usahay mo na ang nauna na to. Mga tanaw na to, Santiago, Kapitulo 5, versikulo 1 ug 5 na giyon. Umadto ikaw. Kamong mga sapian nga mga tao, paghila kamo og pagbagko, sa inyo makasakit kayo maabot na. Kamo nagkinabuhi sa kadagaya nining yuta, inyong giwaldas ang inyong kahimtang, og inyong gipakaon ang inagapatambok kamo alang sa adlaw sa tingihaw. Mga kaigsunan, kining mga tao nga may asinso ning kalibutan na nagingon si Apostol James. Nagpatambok silang kaugalingon. Tagana alang sa adlaw sa tingihaw. Karon igsoon. Niabot na ang pagduha-duha ni Juan Bautista. Samtang tuwa siya sa presuhan, mga kaigsunan. Nagpadala siya sa iyang mga tinunan nga duha. Sa Mateo 11, versikulo 3 na gingon,
Og sila mingon kaniya, nangutana kag ni Hesus. Gipadala kami sa among aganon, magtutudlo. Ikaw na ba gyud ni? O naapay among laing gipaabot. Soon, niabot na ang kalibog ni Juan Bautista. Dubayati of John the Baptist. Nagabati siya nga wa na pagsalig. Nagabati siya sa kalibog. Nagabati siya sa way kasiguruan. Nagabati siya sa aduna na pagpanagana. Aduna na siya suspitso. Ugo niya nagparanuya na. Pangutan si Jesus. Kung siya na bagyod ang Mesiyas o magpaabot papataglain. Mo bitaw nga ako nang gisulti kaninyo ang background ni Juan Bautista aron kitaw sab mangutana nganong nakaako si Juan Bautista nini. Ako magayong kaninyo bisag balaan nga mga tao kung naas kalisdanan moabot ang kalibog ug pagduha-duha. Tanawara. Unsay gingon sa Marcos 6:20. Og si Herodes nahadlok kang Juan tungod kay nahibalo siya nga usa siya katawo nga balaan. Kita mo na, Igsoon. Mismo si Herodes ang iyang tanaw kang Juan Bautista balaan nga tao. Ug ako mag-ingon kaninyo, bisang pagbalaan nga tao kung naanas kalisdanan, di siya exempted nga matayog ang iyang pag-alagad, mga kaigsunan. Naglibog na siya. Tuwa siya sa bilangguan. Pangutan-an ninyo si Jesus, nagyon siya sa mga tinunan. Kung siya na bagyod, kining niabot, o magpaabot pa baglain. Ang tanan nga kaagi ni Juan Bautista, nahimong walay pulos. Sa diha nga dool na siya sa kamatayon, ang iyang kaagi sa kasinatian, mahitungod ni Hesus, wala na ibili. Wala na. Ang iyang kahigayunan nga siya mo'y nagbautismo ni Hesus, wala na kininiya mahinumdumi. Ang nadungog sa tingog sa amahan, samtang nagbautismo siya ni Hesus, nalimta na kini ni Juan Bautista. O ang murag salampati, simbolo sa balang espiritu nga mikunsad, nalimta ni Juan, mga kaigsunan. O ang iyang pagdeklarar nga si Hesus, mo ang kordero nga magapala sa salas mga tao, na himong walay bili ang tanan, mga kaigsunan. Kay niya na siya sa baba sa kamatayon, mga kaigsunan. Karon atong sulbaron, sa tawhanon nga pamagi, ikaw ako sulay na tugtugkad, why do piety happen to John the Baptist? Nanong naabot man ni kadiya? Ha? Si Juan Bautista, nabilanggo sa dapit nga gitawag og Macarius sa Cesarea. Usa kini kapantalan nga syudad. Nga kini nga pantalan, mga kaigsunan, diha gipasakay si Pablo paingon sa Roma. Kay kini nga port, mao ni ang koneksyon sa Roma paingon nganhi sa Israel. Sa Macarius, Cesarea, mga kaigsunan. Og ang Cesarea, Macarius, 140 kamilya, siguro mga ibutang nato ni kapinog 200 kilometros, mga kaigsunan. Ang Cesarea, ang distansya sa Capernaum, nga diin tuas si Hesus, mga kapin sa 200 kilometros ang gilayon. Busa, ang tao nga bilanggo, layo sa balay, layo sa simbahan, layo kang Hesus physically, ug unya, wala na'y pagsimba na formal, mga kaigsunan. Mao nga nag-awhag ka na to sa Apostol Pablo. Hebrehanon 10:25 nga nagyon, dili nato biyaan
ang atong panagkatigom aron kita magpinadasigay ang usag-usa. Tanawa ni karon atong kahimtang. Hinunua wala mapakyas ang atong pagsimba tungod kay ang atong teknolohiya nagdala sa misahe sa matag panimalay. Apan sa Apostol Pablo nagpahinumdom nga importante kayo ang panagkatigom. Kay dinis panagkatigom, magdinasigay ang usag-usa. Kay ning fellowship mga kaigsunan, mao ni ang nawala kang Juan Bautista. Sunod, why dubayete happened to John the Baptist? Because of wrong expectation. Ang una, because of distance. Karon, wrong expectation. Kanang sayop bitaw nga imong ginapaabot. Mangulitaw, nakasulay na ba mo? Nga naay dalaga nga arang yun imong suura? Hilabihan kasuod yun ninyo. Manglaag mo kamurang duha. Malipayon mo, barkada kaayo. Wa ni mo mapugni, ni bati, og pitik ang imong kasing-kasing. Dayon ni sugod ka, og panguyab. Nitubag ang babae, ay kalain ni mo, oy, na misunderstood man ko ni mo, inigsuon ra magining ato. Wrong expectation. Ang imong nauna nga, kini nga babae, musugot na yun ni, sigurado na, pagpanguyab ni mo, bagsak. Wrong expectation. Kana bitong nakay suod nga higala, hunahon ani mo nga di gyud makabalibad. Dayon misampit ka tingali nangutang kag kwarta. Hunahon ani mo nga di gyud mo balibad, mo pautang gyud. Unya wa ka pautanga. Abi nimo bagsak gyud ang imong pagbati niya na. Kay ang imong ihunahon nga di mo balibad, ni balibad. Wrong expectation. Busa, Juan Bautista, nganong niabot ang dubayati sa iyang life because of wrong expectation. Tanawa, nagpaabot siya nga sa iyang pagkabilanggo, imposible nga dili siya luwason sa kamatayon. Nga naman, ig-agaw, ig-tagsa niya si Ginisos. Wow, mga kaigson. Unya, siya pagyod mo'y nagbautismo kang Ginisos. Unsa pa? O unya, mga kaigsunan, ang pangagpas noon Bautista, nga kung may mga milagro nga iyang gibuhat, mga buta na kakita, mga bakol na nagpakalakaw, nganong di man siya mamilagruhan, nga maluwas siya sa bilangguan sa kamatayon, mga kaigsunan. Wrong expectation. Sa akong gingon kaninyo, kanabitong imong gituhan nga maimo, kaya ang imong gihangyuan di yun mo balibad, pagbalibad, pastilang guulag yun nimo mga kaigsunan. Ha? Busa sa diha nga si Juan Bautista, tuwas bilangguan. Naunsa ba yun nga si Ginisos? Nahibalo na siya nga siya na bilanggo, si Juan na bilanggo. Basahan niyo, Marcos 6:31. Nagingon si Ginisos, muadto kita sa awaong nga dapit ug mamahuway. Gitawag ko na og ministerial retreat. Wa ba nimo palandunga? Ang imong sinaligan nga pastor na bilanggo. Ug unya mag-ministerial retreat mo didto sa Dakak, mga kaigsunan. Tanawa. Gipahibalo si Ginisos nga mo nga hitabo kang Juan Bautista, waag yun siya mohatag og pagtagad, ningon hinon siya, tanah kay gipangkapoy na ta, adto ta sa awaw nga dapit. Nag-ministerial retreat. O gonya, unsa pa yun hitabo? Mitambong si Ginisos, didto sa bangkiti ni Simon, nga kaniadto usa ka sanlahon, nga giayo ni Ginisos, ug unya mauto nga bangkite na sa Maria Magdalena nagdihog sa pahumot.
Mga kaigsunan, moabot yun ang imong pagduha-duha, nga ang imong gipaabot nga dili kaniya talikdan, mga kaigsunan. Ako nagtuo nga pagpadala ni Juan Bautista siyang duha ka mga tinunan, ang iyang tuyo mao, nga unta si Ginisos, i-rescue siya. Dili lang kay pangutana kung siya ba gyud ang Mesiyas, dili lang pangutana kung napabailaeng gipaabot, pero alam ka na ko, indirect ka to nga sinultian nga Jesus, mag-agaw magtag samanta. Ako man ang bautismo kanimo. Anhi ay taong ko. Luwas ako. Mga kaigsunan. Nag-expect siya, nagpaabot nga siya, luwason. Sa tawhanon nga sinultian, mga kaigsunan. Pwede mo yung si Juan, kalimtin na lang nga ako'y nagbautismo nimo. Kalimtin na lang nga nakadungog ko stingog samahan, na ikaw mo'y pinalangga nga anak. Kalimtin na lang nga ako nakakita sa balang espiritu nga mikunsad, gumurag sa lampati, kalimtin na lang. Apa na yung kalimti? Mag-agaw, magtag sa bayata. Nganong imo man akong hikalimtan. Nganong di man ay kumulason. Kana na lang, usa na lang kakatarungan. Kanang atong pagka mag-agaw, magtagsa na lang. Nganong di man kunimulason. Nini nga kamatayon. Mga kaigsunan. Sa akong gitanaw kini nga kasaysayan nga niabot ang kalibog ni Juan, mga kaigsunan. Una-una ni Juan, kalimtin na lang, amayo na itong binuhatan. Kalimtin na lang kung unsa nga akong nabuhat alang sa imong ministry. Usa lang ang akong gihangyo kanang atong pagka mag-agaw, magtagsa, ayaw yung tao nagkalimti. Tanaw nga kaigsunan, pagpangutan na sa duha ka tinunan kung ikaw ba gyud ni ang Mesiyas o magpaabot paglain. Wa mo si Ginisos, tanah mga tuta kay ako siyang luwason. Tanaw sa gitubag. Tanaw. Mateo 11:4. Og si Jesus mitubag ngadto kanila. Pauli ngadto ni Juan. Og sulti si Juan kung unsa ang inyong nadungog og nakita. Kay ang mga buta giuli nako ang ilang igkatanaw. Ang mga bakol na nagpakalakaw. Ang mga sanlahon akong gihinluan, mga bungol nagpakadungog, bisan pang patay gibanhaw nako. Ug akong giwali ang may balita sa mga kabos. Mga kaigsunan. Ngano nga ang milagro man hinoon mo'y gi-relate ni Ginisos? Di ba ka mo'y ngusyawan, ang patay imong gibanhaw, nganong di bang yun kuni in tao ni muluwason? Mauni, igson, this is the very reason that dubayati came into the mind of John the Baptist, mga kaigsunan. Apan alang sa atong kadasig, mga kaigsunan. Alang sa atong kadasig, tanawa ninyo ang mga apostolis ni Ginisos unsay nahitabo sa ilang kinabuhi. Tanawan ninyo. Ha? Si Apostol Pedro, sumala sa record sa kasaysayan, dili na sa Bible. Mga kaigsunan, gilansang si Pedro nga baliktan. Ang ulo mao ito sa ilalom. Ug unya ang tiil mo'y nasa ibabaw. Ano itabo ni Pedro? Sunod, tanawa si Pablo, mga kaigsunan. Gipunggutan og ulo, mga kaigsunan, didto sa Roma sa tuig 66 AD sa ilalom sa gahom ni Emperador Nero. Tanaw, mga kaigsunan. Sunod, si Andres. Ha? Miadto siya sa Soviet Union ug gani kini mo'y gi-claim sa mga tao dito nga ang nadaglag Kristiyanismo mo si Andrew. Og nagwali siya sa Asia Minor, sa Turkey ug sa Greece, og dito siya gilansang sa krus, mga kaigsunan. Mo ning natabo sa mga tinunan ni Ginisos. Sunod, si Thomas. Si Thomas, mga kaigsunan,
mo ang nagwali dito sa Syria. Gani, mga kaigsunan, miadto pa gyud siya sa India, o kining mga Indian nga Christian, ilang gi-claim nga ang ilang mga kaliwatan sa unang panahon resulta sa pagwali ni Thomas dito sa India, mga kaigsunan. Pero dito siya napatay. Sa India, mga kaigsunan, patay niya hapon. Si Philip, mga kaigsunan, nga nagwali dito sa Carthage sa North Africa. Mga kaigsunan, nakumberter ang asawa sa prokonsol nga taga-Roma dito sa North Africa. O sa kasuko sa prokonsol, mga kaigsunan, nga ngayang asawa na himong Christian, gipatay si Felipe, mga kaigsunan. Come on, tanawan ninyo. Sunod, si Matthew, ang tax collector, nga nagsulat sa sinulat sa Matthew. Siya miadto sa Persia, siya miadto sa Ethiopia. Ug sumala sa record dito sa Ethiopia, dito siya gidunggab ug namatay sa Ethiopia, mga kaigsunan. Igsoon, dili buti pasabot nga kung kita nag-alagad sa Ginoo, duyanon ta. Naay panahon nga itugot, mga kaigsunan. Naay panahon itugot nga kita magantos. Si Bartholomew. Okay. Nahimo siyang misyonary, mga kaigsunan, dito sa Armenia, Ethiopia, ug Southern Arabia. Ug dito sab siya gipatay ingon nga martir. Kita mo na, igsoon? Kita mo na? Si James, nga anak ni Alphaeus. Si James, mga kaigsunan, dito nagministeryo sa Syria, ug sumala kang Josephus, nga Jewish historian, nagingon, dito siya sa Syria, gibato ug namatay. Igsoon, mga diehard kini, mga konbertido kini, nga mga Kristiyano, mga tinunan kini ni Ginisos. Si Simon nga Silote, mo ni rebelde sa unang panahon, the Zealots, mo ni rebelde batok sa Roma. Ang sugilano nagingon, si Simon nga Silote, magwali sa mayong balita dito sa Persia, ug dito siya gipatay, kay dili siya musugot nga maghalad sa Diyos sa adlaw, mga kaigsunan. Si Matthias, ang nipuli kang Judas. Di ba? Namin nipuli ni Judas. Si Matthias, ang nipuli kang Judas. Nagingon ang maong mga sinulat nga miadto siya sa Syria, kauban ni Andrew, ug unya gidubduban si Matthias ug namatay, mga kaigsunan. Mga masakit nga kamatayon ang naagyan sa mga apostoles. Abi ninyo, sa mga tinunan ni Ginisos sa 12, usaray namatay nga pagkatigulang. Si Juan ragyod ang nagsulat sa pinadayan. Si Juan. Apan dunay sinulat outside sa Bible nga giluto siya, mga kaigsunan, ni Domitian, emperador sa Roma. Pahilumon sa pagwalis ba yung balita, busa, nagpabukal og lana sa usa ka kawa, ug gitambog si Juan, ug matud pa sa mong sinulat sa kasaysayan, nga si Juan wa maluto, mo hinungdan, nga dito sa gitago sa Islas Patmos, kay basig mo sugilon siya sa iyang mga milagro. Sa tanang mga apostoles ni Ginisos, si Juan ray namatay pagkatiguang, pero nag-agi, mga kaigsunan, nga gitambog sa lana nga nagbukal, mga kaigsunan. Yes, mga kaigsunan. Adunay usa ka sinulat nga gusto nako ipahat kaninyo. God hath not promised. Ang Diyos wala magasaad. Ang Diyos wala magasaad ngang kalangitan kanunay nga blue. Ang Diyos wala magasad nga ang dalan nga imong laktan
pulos kini gasabwagan ug mga bulak. Ang Dios wala magasad nga pulos lamang adlaw nga walay ulan. Ang Dios wala magasad nga pulos lang kalipay nga way kagulanan. Ang Dios wala magasad nga kalinaw nga way mga kasakit. Ang Dios wala magasad meaning tanan nga walay mga problema. Apan adunay gisad sa Dios. Ang gisad sa Dios mo ang kusog sa matag adlaw. Nga kung kita nagpangabudlay, makabaton kita og pagpahulay. Nga kung kita nabugatan, makabaton kita og kagaan. Yes, mga kaigsunan. Ang Diyos nagasaad sa grasya sa panahon nga kita gisulayan. Ang Diyos nagasaad sa tabang gikan sa kalangitan. Ang Diyos nagasaad sa dili mapakyas nga simpatiya ug sa gugma nga dili mamatay. Ang Diyos wala magsaad sa mga kabudlay nga walay pagsulay, nga walay mga kasamok o walay mga kagulanan. Apan ang Diyos wala magasulti ka na to nga kita magapasan sa daghang mga problema nga siya walay pagkabalaka. Kaya ang Diyos wala magasaad sa hapsay nga dalan ug luag nga dalan aron kita kusog nga mo biyahe ug di na kita manginahanglan og giya. Akong balikon, ang Dios wala magsaad sa hapsay nga dalan ug luag aron kusog kita mo biyahe nga wa na kita magkinahanglan og guide o giya. Wala man magsaad ang Dios nga walay bukid ug walay mga bato. Wala man magsaad ang Dios nga walay mga suba ug walay mga sulog nga mga lalom. Ug unya ang usa ka balak na gingon, I beg your pardon? I never promised you a rose garden. Along with sunshine, there's got to be a little rain sometime. Ingon niya, I beg your pardon? I never promised you a rose garden. Along with sunshine, there's got to be a little rain sometime. Paminaw, wala ko magsaad kanimo sa tanaman sa mga rosas. Apan luyon ining mga adlaw nga bidlisiw, adunay gagmay nga ulan nga akong ibisibis. Saray pagtapos mga kaigsunan. Maminaw kita sa usa ka awit. Hold on a little longer, my friend. Yes, my friend, hold on till the end. We surely can see the signs of the times. We're all on TV and in the headlines. War and strife in every land. I know that you'll understand. Hold on a little longer, my friend.
magampo kita. O Diyos, naay panahon nga moabot ang kalibog sa among kinabuhi. Ay gitugot o Diyos nga mangawala kami. Apan sama sa awit, hatagib kami og kusog, nga magpadayon kami sa pagunit. Kaya nga among pagunit, haduol na nga moabot ikaw. O Diyos, tabangi kami. Nga bisan kung adunay mga kalisdanan nga maabot sa among kinabuhi, dili kami maluya ug dili mawala kami sa pag-alagad. Panalangin niya nga among pagtuo nga kanunay kini magmalambuon. Nga kung adunay mga kalisdanan nga maabot sa among kinabuhi, ang amo lamang mao, o Diyos, hatagi kami og kusog, nga magpadayon kami sa paggunit. Mugunit kami kay mubo na lamang ang panahon. Hangtod sa imong pagbalik, dada kami sa imong ginharian, sa ngalan ni Ginoong manluluwas. Amen. Kininyong higala si Pastor Wendell Mongaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Magayon, salamat ug ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, subscribe ug pag-on sa notification button sa atong YouTube channel. Sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.